First, conditional sentence function. The first conditional refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on fact and they are used to make statements about the real world and about particular situations. We often use such sentence to give warnings. In first conditional sentence, the time is the present of future and the situation is real. Here is the form of the first conditional sentence. If clause. If plus simple present. Main clause result. If it rains. Simple future, you will get wet. Examples: if I find her address, I will send her an invitation. 2. I will send her an invitation if I find her address. 3. If I do not see him this afternoon, I will phone him in the evening. The main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. In addition, main clause and or clause might be negative. Use conditional sentence type I refer to the future. An action in the future will only happen if a certain condition if is fulfilled by that time. We don't know for sure whether the condition actually will be fulfilled or not, but the condition seems rather realistic, so we think it is likely to happen. Here are some examples. First, if I find her address, I will send her an invitation. I want to send an invitation to a friend. I just have to find her address. I am quite sure, however, that I will find it. Second, if John has the money, he will buy a Ferrari. I know John very well, and I know that the earns a lot of money and that he loves Ferraris. So I think it is very likely that sooner or later he will have the money to buy a Ferrari. Students should be able to understand the following circumstances. 1. There is an if clause and a then clause in conditional sentence. The then clause should be understood as the consequence of the if clause. 2. Conditional sentences are used to talk about possible situations. That's why it is sometimes called the real conditional. 3. The structure of conditional type 1 involves the use of the simple present in the if clause and the simple future in the then clause. 4. Conditional sentence may contain verbs in the affirmative as well as the negative form. In type 1 conditional sentence, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome.
Study the sentence given below. If I am hungry, I will get something to eat. If you are hungry, you can eat an apple. Kalimat kondisional pertama. Fungsi dari kalimat kondisional pertama mengacu pada kondisi yang mungkin dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini didasarkan pada fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan tentang situasi tertentu. Kita sering menggunakan kalimat seperti itu untuk memberikan peringatan. Dalam kalimat kondisional pertama, waktu adalah masa sekarang atau masa depan, dan situasinya nyata. Berikut adalah contoh kalimat kondisional pertama. Jika plus hadiah sederhana. Kalimat utamanya hasil klausa utama kalau hujan. Yang kedua, masa depan sederhana. Pasti basah. Contoh, jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Yang kedua, saya akan mengirimnya undangan jika saya menemukan alamatnya. 3. Jika saya tidak melihatnya sore ini, saya akan menelponnya di malam hari. Klausa utama juga bisa berada di awal kalimat. Dalam hal ini, jangan gunakan koma. Selain itu, klausa utama atau klausa if mungkin negatif. Use conditional sentence tipe 1 mengacu pada masa depan. Suatu tindakan di masa depan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi pada saat itu. Kami tidak tahu pasti apakah kondisi itu benar-benar akan terjadi atau tidak, tetapi kondisinya tampaknya agak realistis. Jadi kami pikir itu mungkin terjadi. Berikut adalah contohnya. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Saya ingin mengirim undangan ke teman, saya hanya perlu menemukan alamatnya. Saya cukup yakin, namun saya ragu akan menemukannya. Yang kedua, jika John punya uang, dia akan membeli Ferrari. Saya mengenal John dengan sangat baik dan saya tahu bahwa dia menghasilkan banyak uang dan dia mencintai Ferrari. Berpikir sangat mungkin cepat atau lambat dia akan memiliki uang untuk membeli Ferrari. Ada klausa if dan klausa then dalam kalimat kondisional. Klausa saat itu harus dipahami sebagai konsekuensi dari if clause. 2. Kalimat kondisional digunakan untuk membicarakan kemungkinan situasi. Itu sebabnya kadang-kadang disebut kondisi nyata. Ketiga, struktur tipe bersyarat. 1. Melibatkan penggunaan masa kini sederhana dalam penyebab if dan masa depan sederhana dalam klausa then. 4. Kalimat bersyarat dapat mengandung kata kerja dalam bentuk afirmatif maupun negatif. Dalam kalimat bersyarat tipe 1, Anda juga dapat menggunakan modal di klausa utama bentuk waktu mendatang untuk menyatakan tingkat kepastian, izin, atau rekomendasi tentang hasil. Pelajari kalimat yang diberikan di bawah ini. Jika saya lapar, saya akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jika Anda lapar, Anda bisa memakan apel. Thank you.